आमानकर सुपरिचित अंश आमने सबुबले एहा मुखस्थ पद माध्यम रे आमने सुनि आसी थाओ। उपदेशक पुस्तक तार 12 अध्याय 13 पद प्रभु पठित शास्त्र वाक्य उपरि आम समस्त को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आमने जो अंश अध्ययन कलु सार कथा एही सब सुना जाइछि। परमेश्वर को भय कर ओ ताहांको आज्ञा सब पालन कर, कारण एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म। मनुष्य मानक निमंते परमेश्वर जहा चाहंती परमेश्वर सम्मुख से आचरण विधि रहिबा आवश्यक, ताहा ही सबु विषय मध्य सार विषय रहिअछि। कारण ज्ञानी सोलोमन जेतेबेले जगत मध्य जहा जहा दृश्यमान रहिअछि, जो समस्त विषय मानक लोक माने भाबंती ए समस्त समृद्धि सकाशु आमने उत्तम वेल सेटल्ड अच्छु बोली लोक माने भाबी पारि थांती, किंतु ए समस्त मध्यरे कोनोसी सार विषय नाही। तेणु जो समस्त विषय रहिअछि, अनेक आशीर्वाद समूह भौतिक आशीर्वाद समूह मध्यरे अंतर्भुक्त हो पारे, किंतु एथि विषय प्रति गुरुत्व आरोप करा जाय नाही, बरं कुहा जाउछि लाइफ विदाउट गॉड इज एम्प्टीनेस, बट लाइफ सेंटर्ड गॉड हैज मीनिंग। उपदेशक यहाँ से दर्शाइबा पाई चाहंती जे ईश्वरक बिना जीवन शून्य, किंतु ईश्वर सहित जीवन जदि अछि ताहा अर्थपूर्ण रही थाए। तेणु ज्ञानी सोलोमन तांको जीवन मध्य अनुभव करिथिबा ज्ञान मध्य से जो समस्त विषय को अनुभव कले, सेथि मध्य गोटे से कंक्लूजन रे आसी कहउछंती ईश्वर को भय करिबा पाई एवं से मानकर पूर्ण कर्तव्य ताहा रहिअछि। एहा ठारू अन्य कोनोसे विषय ताहा सबुठु श्रेष्ठ बोली धरा जीवन ताहा से प्रकाश करंती। कारण उपदेशक आरंभ रे ही से कहंती असार असार सकल ही असार। कौन सी विषय को से एहा गोटे उपयुक्त विधि संगत ए प्रकार मनोभाव तांको जीवन मध्य से पाई नाहंती। एते ज्ञान धन ऐश्वर्यशाली सम्मानस्पद सबु विषय रे से पाइथिले मध्य ए समस्त मध्य रे से कौन सी विषय को सार बोली भाबी पारु नाहंती, बरं से प्रकाश करूछंती जे सबु ही असार। कौन सी विषय मीनिंगफुल नुह। ए जगत रे जहा जहा दृश्यमान रहिअछि, सूर्य तले जहा जहा रहिअछि, एहा असार अटे। तेणु ईश्वर को भय करुथिबा लोके, ईश्वर को मानुथिबा लोके ए समस्त रु से माने निज को पृथक रखिबे। गोटे न्यू लाइफ रे गोटे नूतन परिवेश रे गोटे नूतन वर्ष रे पदार्पण कला बेले आमानकर दृष्टि आकर्षण रहिबा निहाती आवश्यक। परमेश्वर कोन चाहंते आमानक जीवन मध्यरे से चाहंती जेते विषय समानक मध्यरे सुना जाय अछि, ए समस्त मध्यरु परमेश्वर चाहंती जे से माने ईश्वर को भय करिवे, ईश्वरंकर आज्ञा पालन करिवे, एहा से मानंकर कर्तव्य रहिअछि। अर्थात एहा से मान को करिबा को हेबो ही हेबो, एहा छडा से माने अन्य कोनोसी पथ
द्वारा से माने सार हेई परिबे नाही बा सक्सेस हेई परिबो नाही समानिक जीवन मध्यरे सेथि पई उपदेशक से प्रकाश करंती जहा अछि ज्ञान को जते बेले खोजा जाउ अछि आ से उपदेशक पुस्तक 7 अध्याय रो 24 पद ताहा अछि दूर रे अछि एवं अति गभीर ताहा केही मापी पारे नाही टिके पढी साहाय्य कर अछि ताहा दूर रे अछि ओ अति गभीर ताहा किए पाई पारे किंतु यदि मनुष्य चाहे किछि पाइबा निमंते प्रयास करे अवश्य संसार विषय मान से मानक पाए अति सहज रे से माने पाई परिबे ना पाई परिबे किंतु जो विषय को से मानक पाइबार अछि ताहा दूर रे अछि से मानक ताहा एते सहज रे मिलिबो नाही तेनु परमेश्वर को भय करबा से मानकर नितांत आवश्यक जणे जेतेले पाइबा पाई चाहे ताहा अति दूर रे अछि एवं ताहा गभीर मध्य रे रही अछि तेनु किए ताहा पाई पारे अर्थात से स्थान गोटे प्रश्नवाची रही अछि जे एरा गेरा जाई कि स्थान पहुंची पारिबे नाही एथि पाई ख्रीष्ट निहाती समानकर सहायक हेबा आवश्यक जदि से माने दूर रे थिबा विषय को चाहंती जदि से माने गभीर रे थिबा विषय को चाहंती ज्ञान विषय रे ताहा वर्णना करा जाय तेनु एहा छडा से मानकर अन्य कोनोसी विषय सार नाही बोली प्रकाश करନ୍ତି जगतर समस्त विषय तुलना रे ऐश्वर्यक ज्ञान सर्व उच्च रे प्रकाश करନ୍ତି जहा ख्रीष्टकर निदर्शन परवर्ती समय में आपण मान मध्य ताहा प्रकाश करबी कारण जदि केही ईश्वर को भय करिवे ईश्वर को आज्ञा पालन करिवे से मानक जीवन मध्य रे ईश्वर को आशीर्वाद प्रारंभ हुए तेनु जदि केही सदा प्रभु को भय करिवे से मानक निमंते ज्ञान रो प्रारंभ अटे एवं जदि से मानक जीवन मध्य रे कुकर्म को जदि परित्याग करिवे ताहा से मानक निमंते बुद्धिर विषय अछि ताहा याकूब निजे सॉरी आयुब निजे ताहा प्रकाश करते 28 अध्याय 28 पद आयुब से मनुष्य को कहिले देखो प्रभु विषय का भय ही ज्ञान ओ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि एहा आमानकर पाखे थिला भलिया विषय एहा नुह जेहेतु कुक्रिया को त्याग न कले जणे बुद्धिमान हेबा संभव नुह कुकर्म ठारू निजको पृथक रखिबा को हेबो ईश्वर को भय करिवा द्वारा ज्ञानवान से माने हेबे एवं जदि कुकर्म रु निजको पृथक रखिबे ताहा से मान को निमंते बुद्धि हेबो कंप्रोमाइजिंग ए स्थान रे रहिबो नाही सीधा सड़क स्थान रे प्रकाश करा जाउ अछि जेहेतु ताहार गभीरता रही अछि ताकू पाइबा निमंते सही प्रकार आचरण विधिर मध्य नितांत आवश्यक रही अछि एहा धर्मशास्त्र स्पष्ट भाव रे प्रकाश करू अछि जेहेतु केतरे विषय सदा प्रभु को भय मध्य रे रही अछि से मध्यरु गोटे होछि ज्ञान आरंभ हुए एवं कुक्रिया त्याग करिबा द्वारा बुद्धि से माने लाभ करंती एवं गीत संहिता 111:10 रे जदि कोनोसी लोक सदा प्रभुंकर भयकारी अटे सदा प्रभुंकर अनुसरणकारी अटे सेमानक जीवन मध्य रे मन टिके पढी साहाय्य करतो सदा प्रभु विषय का भय ज्ञान रो आरंभ जे माने तद अनुଯାୟୀ कर्म करंती से समस्तंकर सुबुद्धि हुए ताहांकर प्रशंसा सदा काल स्थायी सेमानकर सुबुद्धि मध्य हुए ज्ञानवान हेबा पाई ईश्वर को भय मध्य रे जणे ज्ञान रो प्रारंभ हुए एवं सेमानकर कुक्रिया त्याग सेमानक पाई बुद्धि लाभ करे एवं सदा प्रभुकर अनुसरणकारी सेमानक निमंते मध्य बुद्धिर कार्य से स्थान मध्य से प्रकाश करंती जदि हितोपदेश पुस्तक तार 1 अध्याय रो 7 पद माने पढू ज्ञानर आरंभ मात्र
নির্বোধ লোকে জ্ঞান ও উপদেশ তুচ্ছবোধ করନ୍ତି। উপদেশ গ্রহণ করিবা মধ্যে সদাপ্রভুঙ্কর ভয় রহিଅଛି এবং তদ্বারা সেমানଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବାର ରହିଅଛି। ଅଗ୍ରାହ୍ୟକାରୀ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଏହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ତ ଉପଦେଶ 9ର 10 ପଦ ଟିକେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସୁବିବେଚନା ଅଟେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଭୟାଳୁ ହେଇ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ତାହା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହେବା ସହିତ ଉପାସନା ଭିତ୍ତିକ ରହିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ରହିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଏହା ଆଉ ଆତଙ୍କ ପରି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅଟେ। ତାହା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ବିଷୟକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 12-13 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋଡ଼ିବା ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଅଛି ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଧି ସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ, ମାନତ ମନାସି ଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆମେ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖି ବାକି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଅଛି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ରଖିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଜିଠୁ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବି, ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେବି ବୋଲି କହିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, କୋକିଶିଆର ଗାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ସେ ଡାକିଲେ, ତାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କବର ଦେଇକି ଆସିବି, ତାପରେ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବି। ସେ କହିଲା ମୃତମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଥିଲା, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ
আপনা କୃଷ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶ ପକ୍ଷରେ ବସା ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୋକିଶର ଗାତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମୂହକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ ତାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯିବ। କେବଳ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଦେବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାର ପ୍ରତିଛବି ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରାତନ ନିୟମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ସଠିକ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ should be right way, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ଶୈଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁତାବକ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ସମୂହ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଏବଂ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୃଷି କର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ପାଇଁ ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ନୈବେଦ୍ୟର ନିୟମ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୀତି ନିୟମ ସମୂହ ଲାଗୁ କଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିଭିଂ ଲାଇଫ should be better than others, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରୁଅଛନ୍ତି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ହିତୀୟ, ଇମୋରୀୟ କିମ୍ବା ଜିବୁସୀୟ, ପଲେଷ୍ଟୀୟ ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ନଥାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେହେତୁ ମିଶର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଆବଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ସମୂହ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା ସମୂହ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସମୂହ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କାଦେଶ ବାର୍ନିଆରେ ସେ 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା, ଗଣିତ ଭାବରେ ଅନେକ ତ କୁହନ୍ତି ତାହା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ, ଯେହେତୁ they were not willing to change their life। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଆମେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ତଳେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିଲେ।
परमेश्वर दी जन को ही केवल से मध्यरु रक्षा कले इवन दो मोसा हारोन मिरियम ए समस्त सुद्धा से माने किणाण प्रवेश करि पारिले नाही शारीरिक भाबरे परे अवश्य आ माने मोसा को यीशुଙ୍କ सहित जेरूशलेम रे अर्थात से पर्वतरा माने देखि पारुछु किंतु शारीरिक भाबरे से मध्य जाई पारिले नाही परमेश्वर चाहंती गोटे नूतन प्रारंभ सेमानक मध्यरे रहू सेमानकर पुरातन स्वभाव समूह परिवर्तन हेउ आउ सेमानक ठारे पूर्ण प्रकृति गुडाक न थाउ आउ जदि सेमानक मध्यरे ताहा रहिबो ताहा जदि परिवर्तित हे पारिबो नाही ताहा निश्चित भाबरे परमेश्वर चाहु नथिले कारण सेथि द्वारा परमेश्वर सेमानक आशीर्वाद करथले आउ सेथि द्वारा परमेश्वर सेमानकर सहित संपर्क रखुथिले तेणु 10 आज्ञा मध्यरे आपण मानकर समस्तकर मने अछि जे से जो चारि गोटी आज्ञा उपरु चारि गोटी आज्ञा परमेश्वरक उद्देश्य रे से रखि अछंती आंभ छड़ा आउ काहारी को ईश्वर बोली न मानो प्रतिमा पूजा करो नाही विश्राम बार को पवित्र रूपे प्रतिपालन करो ईश्वरकर नाम को केबे मिथ्या रे न घेनो कारण परमेश्वर से चाहुथिले अनेक समय माने ईश्वरकर नाम को माने ग्रहण करो मानकर व्यक्तिगत आ गोटे लाभ पाई नै ताहा केबे हेले मन परमेश्वर ग्रहण करंती नाही सेति पाई ईश्वर चाहंती सेमानक सहित संपर्क स्थापन करिबा पाई तेनु संपूर्ण हृदय सहित सेमानकर जीवन शैली ईश्वरकर इच्छा मुताबिक सेमानक हेबा कहबा तेनु ख्रीष्टंक पाई मरि जिबा सहज किंतु ख्रीष्टंक पाए जीवन यापन करबा एते सहज नुह सेति पय से कहिले जदि केही मोहर अनुगमन करबा पय चाहे प्रथमे निजको अस्वीकार करू तापरे मोर पछे अनुगमन करबो किंतु निजर क्रूस बहन करे से अनुगमन करबो एते हार्ड टास्क गोटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रदान कले जेहेतु निजको अस्वीकार करिवार अर्थ समस्त विषय को सामान्य ज्ञान करबा को पड़िबो समस्त विषय को सामान्य ज्ञान करबा को पड़िबो इवेन दो निजर जीवन को सुधा सामान्य ज्ञान करबा को पड़िबो निजर स्वार्थ को कोनोसी स्थान रे उच्च पद को नहीं जाई परिबो नाही केवल निजर बेनिफिट विषय को कोनोसी उच्च स्थान को निया जाई परिबो नाही सब क्षेत्र रे ईश्वरकर गौरव भित्तिक हेबा दरकार गोटे गीत अछि लाज हो केबा अपमान हो आहा ख्रीष्टक पाई जदि होछि ताहा मो पाई सम्मान आ माने सब बेले गीत गाउछु नै के लाज अपमान हेउ मो सम्मान पद चिन्हे तब करबी गमन दिस शुड बी द राइट लिविंग ऑफ ए क्रिश्चियन बिलीवर्स इफ ही हैज टू फॉलो गॉड प्रभु को जदि केही अनुगमन करबा पाई चाहे ताहेले से ता जीवन मध्यरे जहां भी आसु से शुड नॉट केयर अबाउट दैट से सब को साधारण ज्ञान करबा को पड़िबो तेबे ईश्वर निमंते उत्तम जीवन यापन करिवार कारण हे पारिबो से पुरातन नियम रे परमेश्वर सेमानक सहित संपर्क रखिबा पाई सेमानकर वे ऑफ लाइफ सेमानकर जीवन शैली सेमानकु सुधारिबा पाई कहूतिले तदनुसार सेमानकु आशीर्वाद भरि दोथिले वर्तमान माने 2026 साल रे प्रवेश करियछु आमानकु 2026 साल रो आशीर्वाद आमानकु शेष पर्यंत आवश्यक पड़िबो आमाने आजी समस्त विषय पाई जिबा ताहा नुह आमानकर दिन जेते बेले अतिक्रम करे चालिबो प्रति दिन प्रति मुहूर्त प्रति समय परमेश्वरकर दया आमानक सहित रहिबो कारण प्रति मुहूर्त तांकर उपस्थिति आमानक दरकार वाक्य कुहे जदि से न अनाइबे ताहेले से माने मरि जानती जेतु से माने धूली मात्र ताहा परमेश्वर जानती ईश्वर जदि से मानको न अनाइबे ताहेले से माने धूली धूली रे मिसि जानती से माने मृत्यु पण करंती ताहा धर्मशास्त्र प्रकाश करे तेनु प्रति समय मानको परमेश्वरकर दया दरकार तांको करुणा दृष्टि मानको निमंते रहिबा निहाती आवश्यक ए समस्त विषय परमेश्वर चाहुथिले ईश्वर चाहुथिबा विषय मनुष्य मानको मध्यरे देखा जाउ नथिला तेनु नूतन नियम रे ख्रीष्टक द्वारा ताहा सफल हे पारिला कारण ख्रीष्टक ठारे आज्ञा को सफल करिवार कार्य संपूर्ण भाबरे प्रकाशित हे अछि एवं सेहि
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସମୂହ ରଖିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପାଳନ ସଦୃଶ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଫେଲ ମାରିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନର ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଫିଲିପି 2 ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହେଇପାରେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଧରି ରଖିବା ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ବା ଆଜ୍ଞାବହ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜିହ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସମସ୍ତ ଜାନୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଆବଭାବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟତା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 5-6 ପଦ ଟିକେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ କେବଳ ସେମାନେ ରଖିବେ ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଧି ସମୂହକୁ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ବସିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ଉଠିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ଚାଲିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ এই ବିଷୟରେ ତୁମେ କଥା ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ସେତିକିରେ ନୁହଁ, ସେ ଆଉ କଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କାନ୍ଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବେ। ସେ ସମୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ଷ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଅଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ଏଟାଚ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତା ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମାନି ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କୁହନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେଷ ମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲଙ୍କୁ, ଯେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି କିଛି ତୁମେ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ତୁମେ ବିନାଶ କର। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ? ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ପଶୁ ସମୂହ ସେ ଆଣିଲେ ତାକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ତୁମର ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା
तुमर मेष आ मेद अपेक्षा जदि तुम शुणी था एवं मनोजोगी ही था ताहा परमेश्वर आवश्यक विषय अटे। तेणु परमेश्वर चाहती मनुष्य तांको रब शुणु एवं मनुष्य से मनोजोगी हो, कारण आज्ञाकारी हेबा ता निमंते प्रथम जरूरी विषय रही अछि। तेणु प्रेम रे आज्ञा पालन अति आवश्यक विषय। जदि केही ईश्वर को प्रेम करे ईश्वर को आज्ञा मध्य पालन करबा निहाती कर्तव्य। जहन 14 अध्याय 15 पद। जदि केही ईश्वर को प्रेम करे ईश्वर को प्रेम करुथिबा लोक ईश्वर को आज्ञा को पालन कले ही ईश्वर को प्रेम करे एहा जणा जीव ताहा धर्मशास्त्र प्रकाश करे। तेणु प्रथम योहन 5 अध्याय 3 पदरे मध्य ताहाक आज्ञा पालन करबा को प्राधान्य दिया जाय अछि। कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ ताहाक आज्ञा पालन करिबा आउ ताहाक आज्ञा सबु भार स्वरूप नुहे। ईश्वर को केही जदि प्रेम करू अछि ताहेले ताहांकर आज्ञा पालन करिबा तांकर प्रथम कर्तव्य। से चाहंती जहा ताहा अमानक जीवन मध्य देखैबा अमानकर कर्तव्य। तो परमेश्वर जो समस्त लिस्ट आउट करथिले मनुष्य माने सेथिरे फेल मारिले, किंतु प्रभु यीशु मध्य लिस्ट आउट करि अछंती। जेहेतु ताहांकर जो समस्त नियम वर्तमान आसिला ताहा भार स्वरूप दुह। ईश्वर जो समस्त नीति नियम समूह इस्राएल लोक मानक मध्य रखिथिले ए प्रकार भार थिला ताहा से माने बहिबा कष्ट थिला। जदि 10 गोटी आज्ञा से माने पालन करिबा पय प्रयास करी 9टी पालन करी गोटी जदि से माने सेथिरु पालन करि पारिले नाही ताहेले समस्त 10टी आज्ञा को लंघन करिबा सहित समान रहुथिला। सेथि पाई से माने केते प्रयास कले मध्ये टिकिए जदि से मानक मध्यरे उणा पड़ी जाउथिला से मानक निमंते ताहा समस्त विनष्ट हेबा सहित समान हे जाउथिला जेते परिश्रम कले मध्ये। किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो सब नीति नियम से आनिले तो आममानक निमंते से कहती जो समस्त आज्ञा मु तुममानकु प्रदान करूछि ताहा पालन करिबा पाई से समस्त पालन करिबा पाई कहा जाय। आ कहंती जे मोर आज्ञा समूह भार स्वरूप नुह, किंतु आज्ञा किंतु से स्थान रे नितांत भाबरे रही अछि। आ से आज्ञा ए प्रकार आज्ञा से प्रदान करि अछंती जे से 2 गोटी आज्ञा मध्य रे से समस्त 10 गोटी आज्ञा मध्य अंतर्भुक्त अटे। एहा आमने निश्चित भाबरे मनुष्य मन रखिबा नितांत कर्तव्य। जेहेतु मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म बोली स्थान रे लिखा गला ईश्वर को भय करिबा ईश्वर आज्ञा पालन करिबा मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म। एथिरु से निजको पृथक करि परिबो नै। एहा कर्तव्य कथा आसीबा बेले आमने मन रखिबा दरकार आम शरीर को कोन कोन निहाती आवश्यक ताहा नथिला माने चली परिबा नै, ताहा आमान को जोगेबा को पड़िबो। माने व्यक्तिगत कर्तव्य विषय देखिया बोले जदि शरीर कर्तव्य कौन शरीर से आमानकर आवश्यकता को से कौन करे टाइमली आमन को चेतेई दी। जणे जदि किछि खाद्य भोजन करिथिबो अधिक समय पर्यंत पानी पी नथिबो शरीर ऑटोमेटिक ताको इंगित करे एबे तुमको पानी पीबार समय अछि यथा शीघ्र पानी पिया जीवाको हेबो मने पकई दिए। अर्थात कर्तव्य देखा गले तार कर्तव्य से माने श्वास नेबा विषय हो खाद्य ग्रहण करने विषय हो कि जलपान करने विषय हो शरीर कर्तव्य ताहा से ग्रहण करने को हेबो ताकू छाड़ी से रही पारिबो नाही। भूली गले सुधा शरीर मने पकाई दे थाए कर्तव्य ए प्रकार विषय को कहा जाए ताहा छोड़ा जाई पारिबो नाही ताहा नितांत जरूरी मने करी तार कार्य करा जेबा को हेबो
কହି হেব তাহা হি কর্তব্য বলি কুহা যায়। মানে কর্তব্য বলি কলে করা যিবাকু বাধ্য, তহিরু বাদ হেই পারিব নাহি। যদি বাদ হেলা তার বিপরীত প্রতিকূল পরিস্থিতি উপজিবার সম্ভাবনা রহি থাকে। তেণু জনে মনুষ্য যদি ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য পালন করিবা পাই কর্তব্য যোটা দিয়া যাইছি তাহা যদি সে বাদ পড়িব তা নিমন্তে তাহা প্রতিকূল বিষয় বিশিষ্ট রহিব। তেণু সে বাধ্য বাধকতা ভাବରେ মনুষ্যର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଭୋଗ ବିଳାସ କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବିଧି ଅଟେ। ଏହା ନିହାତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୋଡୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରିବା ଦରକାର। ତିନିଟି ବିଷୟ କହି ଆମେ ଶେଷ କରିବି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମିଖା ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ଗଡ୍ ନିଡ୍ସ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛଡା ଏହା ଛଡା କଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ପାଇବା ବିଷୟ ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ତୁମକୁ ସେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଚରଣ ରହିବ, ଦୟା ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ନମ୍ରତା ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଏହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମିଶାଲ ଡିକନ ମହାଶୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯକ୍ଷ ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥିବା ବିଷୟକୁ 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣରେ ସେ କଣ କଲେ ଫେରସ୍ତ କଲେ। ଦ ଚେଞ୍ଜନେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତାର ସମାଧାନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହୁଥିଲି, ନିହାତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10 ଗୋଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଯାଉଛି। ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ରୁ 40 ପଦ ଟିକେ। এই যে 10টি আজ্ঞা মধ্যରୁ 2 ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଏ 2 ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ସେ 10 ଗୋଟି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ମିଥ୍ୟାରେ ନେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାରିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ମାନିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କାହାରି ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, କାହାରି ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, କାହାରି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 6ଟି ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବାଦ ହେବା ନାହିଁ। ଏ 2ଟା ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ
सफल करिवार कार्य अटे तेणु एहा नीडफुल एहा नितांत आवश्यक विषय अटे एथिरु केही बात हे परिबे नै कारण ए समस्तर मुख्य आकर्षणीय परमेश्वर अटंती कारण ए सब तांको द्वारा तांको निमंते तांको व्यवहार उपयोगी पाए परमेश्वर समस्त सृष्टि करियछंती सेथिरे आमे मध्य अंतर्भुक्त अटु तांको रचना आमे हेइथिबारु तांको लोक आमे हेइथिबारु आमो इच्छा अनुसार आमे आमो जीवन को अतिबाहित करि परिबा नाही ईश्वरकर इच्छा अनुसार करबा दरकार जेतु कलसी पुस्तक 1:16 कोहा जाय जे ताहांक निमंते समस्त विषय सृष्टि ताहेले आमे किछि न ठीक पढि दियौ दृश्य और अदृश्य स्वर्ग रे और पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांक द्वारा सृष्टि हैला सिंहासन की प्रभुत्व की आधिपत्य की कर्तापण समस्त ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते सृष्ट होइछि ताहांक द्वारा समस्त सृष्ट हैला ताहांक निमंते सृष्ट हैला तेणु माने आमानकर कर्तव्य सुनिश्चित रही अछि जे आमान को करबा को हेबो ही हेबो एथिरो बात दिया जाय परिबो नै तेणु सार कथा सब सुना जाय अछि प्रभु को भय कर एवं तांको आज्ञा पालन कर एहा ही मनुष्यर पूर्ण कर्तव्य कर्म कारण एहा करबा को हेबो ही हेबो कारण आमे समस्ते तांको द्वारा तांको निमंते सृष्ट अटु तेणु एथिरु आमने त्राही हे परिबा नाही तेणु प्रभु आमान को नूतन वर्ष रे ईश्वर को प्रेम करी ईश्वर को आज्ञाकारी हे ईश्वर को निमंते गोटे नूतन जीवन प्रारंभ करी ईश्वर को अनुग्रह आकर हेबा पा आशीर्वाद कारण हेबा पय प्रभु आम समस्त को बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु पदे प्रार्थना करिबा सर्वशक्तिमान प्रभु तुम पवित्र महानामर गौरव करुछु प्रशंसा करुछु प्रभु तुम्हें अनुग्रह कल दया कल आमान एक नूतन जीवन प्रारंभ अवकाश प्रदान कल तुमको प्रेम करबा पाई तुम आज्ञा पालन करबा पाई आमानकर कर्तव्य को सफल करबा पाई ख्रीष्टन को द्वारा प्रभु तुम पद जहाँ आमानकर निमंते जो पद चिन्ह प्रदान करा जाई अछि तदनुसार जीवन अतिबाहित करबा पाई अनुग्रह कर महिमा प्रशंसा केवल तुमरी हो कारण यीशु नाम रे मांगुछु आमेन।